I should talk too, right? So it sounds like a chipmunk. Oh. Yes. Wow. You made yours? Have you made yours yet? I made one earlier. You want to see how a pro makes it? 然后这个是控制速度的地方，在这里。和汽车。 Передний ход, задний ход. Это наш лайнер, 8 номер. 对，然后这个是雷达，就是在夜晚航行就靠它。对。Ночной прибор. Ночью видно, что все понятно. 对。然后这个的话就是我们的舵方向。然后这个是咱们的游轮可以侧着停靠，就是靠的是这个。对，在游轮起航和停航的时候。